अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। अमेरिका और बरतानिया को 9 मई 2023 के मुल्जिमान को फौजी ट्रिब्यूनल से सजा पर गहरी तशवीश है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथव मिलर कहते हैं, फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुकदान है। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाइयों से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियाँ निभाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाओं पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी कल अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी को हुकूमत के साथ होने वाले इब्तिदाई मुज़ाकरात से आगाह करेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आइंदा इजलास में मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। हामिद रज़ा तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी के ऑफिशियल तर्जुमान होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के लिए इजलास आज लाहौर में होने का इम्कान। दोनों जमातों के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला 6 महीनों से हल तलब। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में नून लीग की जानिब से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हैदर गिलानी, सैयद हसन मुर्तज़ा और गवर्नर पंजाब शिरकत करेंगे। आज की जो डिस्कशन हुई वो जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। ज़ाहिर है PTI ने अपने जो असीरान हैं उनके सिलसिले में बात की और उसके अलावा भी जो उनके डिमांड्स हैं कमीशन वगैरह बनाने के, उस पे भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक अभी कोई बात नहीं हुई। अगले इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। सैयद नवीद कमर ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड होने का सवाल हुकूमत से पूछा जाए। मुज़ाकरात में हम बतौर पीपल्स पार्टी सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मामलात 1-2 रोज में तय पा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास जारी। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। मुल्की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। कमीशन के सिर्फ फैसले पब्लिक हुआ करेंगे। कमीशन इजलास में होने वाली गुफ्तगू मेंबरान किसी पर जाहिर नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाने पर वजूहत बताना होंगी। नए हाई कोर्ट जजेस की तैनाती में वकला के साथ जुडिशियल अफसरान को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को खुली छूट नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इनकाद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक अहमद इब्राहिम के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मखसूस सीटों की नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इस पर कुछ वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। कराची में महाजर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की क़यादत में फेडरल बी एरिया तक बाइक रैली निकाली गई। कामरान टेसोरी ने फारूक सत्तार के हमरा केक भी काटा। आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया।
سیاحوں کی کار دریائے نیلم میں جا گری، 4 افراد موقع پر جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ نگدر کناری کے مقام پر پیش آیا۔ ریسکیو عملہ سیاحوں کی گاڑی کو دریائے نیلم سے نکالنے میں مصروف۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں صبح کے وقت دھند کا راج، میدانی اور بالائی علاقوں میں شدید سردی، لے میں پارہ -9، سکردو میں -8 تک گر گیا، گوپس -7، گلگت اور کوئٹہ میں -5 ڈگری ریکارڈ، کالام کیلات میں پارہ -4، چترال اور ہنزا میں -3 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور 3، لاہور میں 8 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ترکیہ نے شام کو کردوں پر حملہ کیا تو داعش کو تقویت مل سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ایان الینا بیئر کا ترکیہ کو انتباہ، کہا کردوں پر حملے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب اردن نے شام کی تعمیر نو میں مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ اردن کے وزیر خارجہ نے دمشق میں شام کے نئے رہنما احمد الشرا سے ملاقات میں کہا، ہم ایک مستحکم اور مضبوط شام چاہتے ہیں۔ قطر کا شام میں توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا اعلان۔ قطری وزیر خارجہ کا شام کا دورہ، ہیئت التحریر کے سربراہ سے ملاقات میں تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان انسانی بنیادوں پر تعاون بڑھانے پر بھی غور۔ روس کی بشار الاسد کی اہلیہ کی جانب سے طلاق کی درخواست دائر کرنے کی خبروں کی تردید۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کے ترجمان نے ترک میڈیا کی خبر پر بیان جاری کر دیا۔ ترک میڈیا نے دعویٰ کیا تھا اسماء السید طلاق کے بعد برطانیہ منتقل ہونا چاہتی ہیں۔ جاتے جاتے جو بائیڈن کے بڑے فیصلے، امریکی صدر نے سزائے موت کے 37 قیدیوں کی سزاؤں کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ کہا کہ وفاقی سطح پر سزائے موت کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ سزائے موت کا نفاذ غیر انسانی ہے، ضمیر کی آواز پر سزائیں تبدیل کی ہیں۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹک ٹاک پر پابندی نہ لگانے کا اندیا، بولے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو مزید کچھ وقت تک امریکہ میں کام کرتے رہنا چاہیے۔ انتخابات کے دوران ہمیں ٹک ٹاک پر اربوں بار دیکھا گیا، ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کے شیڈول کا اعلان۔ پہلا ٹیسٹ 17 سے 21 جنوری اور دوسرا ٹیسٹ 25 سے 29 جنوری تک ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈین ٹیم 6 جنوری کو اسلام آباد پہنچے گی۔ ویسٹ انڈین ٹیم 19 سال بعد ٹیسٹ میچ کھیلنے پاکستان آ رہی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر بھارتی ہٹ درمی پر برطانوی اخبار نے کلاس لے لی۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے بھارت کا رویہ کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کیا گیا۔ بھارت اپنی طاقت سے پاکستان کو فائنل کی میزبانی سے روک رہا ہے۔ شائقین اور منتظمین کو یہ نہیں علم کہ فائنل لاہور میں ہوگا بھی یا نہیں، صرف بھارت کا معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا۔